washilizi watukufu waangalizi watukufu mlunga wa daima za barnamaji za RTMC. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Usukalano rubati ya ulahiki harmaze plateau za RTMC mananyasi mnamsho hatu anamimsha ngama mara bili nyimo naku wakati harmaze plateau za hatu sha usukalano rimpara mpango mawasusa ukayanga rujau kaya hakaya hadhumania hakoma siwani mumono katahili kafa la hikenet zila activity ya kuzifanya ya kusaidia hakuyu wananchi wa kusuria hakuyu harmai ile kafalila mkawaona kafanya live bazima na wananya ono au lani pareleo jadi sabisi nae haruma ile namna atuweza mbabi likao eze hazi za kobira wa nisimbabi ze tabwazi hunda na zila frahe kao ziwa remarque au ziwa marque seulement haruma za ngozi ile kao jusqu'à maintenant ngiyo aventure njema au kai kote negative kote positive ama fikira manga ya sasa na maswali kwa jawaba shangar njia hadani utonjua le Zimbabwe anamia fikira ma ekeneti le Comores au liba ulahe ocean na nusa ya Afrika shaho lioka sur place ukamamba au militante waandikao mkausedia hakuyo au wakazi onjo mijini mwanika shahulo watukana na ndongoyo za wasedia rekangu etc. Sukana rujue hili kao handani oloka sur place wa santé ekeneti ya Comores hili kao wiwona no wakazi hili kundu wakaya erohika namnaje olumlo ka Faransa sa Comores ukamwara kabambasi idulonge kunrao ukamwara ukaya bani Comores bahise hisa ngadazila ngarizima warmaye arul. Marhaba menji, assalamu alaikum. Zahandani marhaba wani lahiki hakoda vili uharmaye plateau ya huyinu lokayanga mjotendana ndise kaya zanongoza zari hunda Komori zandisiha haudziro mana keneti vumbulwa ilahwa latinongo zala za juba ilahwa shakejala hawa madahuni kawo sijua kayanga bajoko ka cyclone sikukadha mfumo kadha ujawo shaya fikira mabala zila nsumbili au nsundaru kabla ya keneti ujiri davo wandu wa mbilwa tibahatisha tsundi hamoroni apo tizijua ndondondo mana ngamjoka sirala masafari ninga bonongozi ndivoko so la masafari ni hatu siho mozi jua au siho mozi elewa ngamjo nesamna mfano mtiti baada nazijua hati fanyeza ladhimu titahawa na reserve bougie wala zilukamba rizitahe tsinzangu homjini bahibo nenda na hamba ukangabo cyclone jo urama udu pia watotse kabati mndu yaniamini wandu watu nona daba kawe yatu kola muro na javangu tsoto ndadaba ufikira kabalo muro ni banu ngartingo wahadadiha nzaza hangu yanza ya udu mndu hazi hani amini shawala waloma jweni waloma shababi wa kauladhimu warengeze ndongomi hononi wanjio malahoni wa lahiko wandu wala kwa jazirenga hata si rejei moroni basi ngamwesheleyo sana ni yaho siku yambwe cyclone ngirao ngamina mwana hangu yani para nambia kala cyclone hiri ni akaonifutika ya ilera namba kayanga joka ndisohuja cyclone kejaja kabajabira mpada ka 10 niyo yani sohura kwa jailewa kabala ujwa handi sansa hata ije wasulinsa bala upepo sawa ndisa mahala sharaha koja wasuli hula hatu nala cyclone idisi emasihu longo ikawo on profita baba jamais développement hiyo ye holo rebati we ou déplacer de harmal bavla au mjina yo sensibiliser ou ji préparer contexte ou qu'on tipia et jazino mana hono Faransa au mama tipi développer les communes fanya alerte sio jatina wasidi wakazi wone kazi ndu ferme wasidi zo tipia hizo bada alerte ya hambo itwanga hanyonyi ye wala mazevu ya mji au ze commune bada ba communication commune wasedio wakazi wa watunda wa njuma la hono alerte wa wasedie reka stock reka nyumba zikazo mitsangale pokuisi potoli zifanyishiha au nizoka tuka nitali sasa kama jafanyishiha tambano goyo esa ya afikiri ama kabati mri amini bani problem kabati mri amini kazi ngozi mkulinga zoko jiri ntidiwa zo kaila yohanda ni ambesera nzimi 1960 yohanda ni bakauja
ndo mujuza hamanda ula maana umujuza ondukwa jazi amini yabo nsina ujua na bekaya mazefu wa mji madhamana wa mji mimi ngamjua hambakaya emamera maana haina mrika au havotewa komori ladhimu heli naelewa ukaya wala mdu elewa mstarabu elewa ze problem abo waonjo wafanyiraze reproche da wala wandu madhamana kaongo mamera ngoma prefet ngoma conseiller ngoma député wala wandu wahema bavu wakawa tsungulwa wandu wajuha wenene wa voti waje wa walele maana wala waihansi wa walelo wandu wao da unjufanye reproche kakwa jajua fanyaza ngo chatsi mazifu amji maana mswami eheli emna mwana hangu yatu amini deheli baba hangu shefu wa mji atujo amini rongo amandi zoto jwa zilazila na upenga zongo da upe haundongo ya zienshibo ya kamoto kajami ni kabala kulinga joko lizire je hamande tu ya ntiranana risido shia ntiranana yonde cyclone maana ntiranana de ya ni science donc pande huo kabajafanywa hatambanongo mima antuka ula bavunalaya ula mjini nalaya njaona mbanongo yafanywa njajua kaya wafanywa nongesa kwa jazi amini bahi waje wafanye mbanongo baada zile cyclone iribo masiku hena behindi ntwami nukanga bomru ya siwema siku yala uli ndo morona wa maham sunde ha moroni ntwami ni ukaya ngabomru ya siwema siku yala ntwami rikawishia malanzi rikawishia mahiyo wala tiwandu tibahatisha mala ninakaya kabajaka nyumba za kopuha taila baikwa ya nyumba nakaya baka magarando yakaziwa ubahantu bahizikaliyezo yabo jubada nyumba yake jawabu juu yapo hayenzayo bakanyumba toliza kama bavuni zapo hazetolize nzazo sha kabajajiri uhatalifu hakumndani nakaya amamala ni mitikabasha tibahatisha tikamra ya wakana protection parce que zekurabwe zikahaju zikobaya ze toli za kahambwani kazija angamia saila sharika hishema lazima na mrako shanga mimi binafsi ukamujuza mu hatana kaushanga natuko ujula la mrumangu hajuhanzi ngarali linaswani didi na kemu hare maswali mbanongo naifanya handani bona juhaba asubuhi na jubabonze amtsahomba bahanu manaka baja mwenjore ngwaza ngo pia zirengwa mimi ngamtsahomba bahanu nendena charge telefoni yangu njo juwe kawa waniza kwa jafa yonde reaction yangu ya handani sijua kaya retage wokwa umunje kodo rengwa ona group njema sendehe mindu hata tiwaswili kozepo anzoba naka njojwa honda taxi ni behe mana hate magari kaja kaenda zenzia zetoli zitsambalia zenongo tsambalia munziani zenzia zikupia tiondo taxi ni beha retage bahi wakati na waswili retage wondo wakati na Sante Kenneth na honda salinku ya retaji ya jaza ubinadamu ya huwa anawazade no wana watiti wazadi wa hamili ndongobo koyo mswaminu kama mwanadamu turinde zibazahe kahanja mbabanu hamanda hapo hata ila connection na kahita wila ati connection maana tikaneze ze charge za hangu tizidiwaza wala parce que mkanjurano ukajua ka retaji anunga tsanganyo wahifadhiwa au utoka kwenda bahi kaparazari wa charge telefoni hangu mimi ishanitoa ni retaji ndina charge telefoni hangu shabona waswili retaji ngamono dunia iliyopande wa hestalinku ya retaji mkunjanjia shamwe najue sielewa maana sasa niswelewa kabala wandu wajabala wakaujihifadhi bala basi bona njia na njia bala ngabondo ngoyo yani rema haku handani delevushe abo isalija ya hata wandu wadurwarila na hobira delevushe ani wana watitikao kwa jaunda wandu wakajuha wetawazi zenyiba zatoli wetawa wandu kozepu akafanya haziala dhimira maso wandu ejana obala wana wala kwa jako changewa donc levuche ika insoutenable donc mbalongo nifanya handani tifanya SOS silancer ma Facebook ti charge mbese bara dakika 5 basi
nibeze nifanye SOS ni lance harma Facebook na mbekaya ngasina besoin ya kushu ngasina besoin ya sabuni ngasina necessity ya handani dziwa maji ya hoana ya Mwenyezi Mungu ajali alhamdulillah rabbil alamin SOS yangu ishilo wandu wani surwa wa hija sailati huja wandu wabali yangu wandu wabali ma convertir wandu wabali yao kushu wandu wabali hana ndungu ka wandu na besoin ya ndungu hama la ila alhamdulillah hiyo ujipangaje uliolanse SOS au kao chanda ni fikira hulansa ujipange kipu hula au kuja ushinda wewe badana la se watoto wandu havala wanaume ikawa waramase waba waja bala waji protege watojitolea waningaria esa ya hatarajo kadonda wandu rea zindu shawasi wasira ndiswangalia wanawala wandu wala ile joshna riwa calme riwa ani déjà calmer et situation damino watoto wala zindu kazi jaho muhuja zandisho huja esa ila si tendo angalia timrukaya zindu zile katendo zani sabala kazi tina faida sanga po risque ya infection ele na kaisha levushi donc reaction na ihunda saila ndo demande kaya haina mundu wanzo kushu ya changer mwana ha ganza wende ya ize mwana nge aje ndo njo hunike kushu ende heli naji de reaction na hunda handani maana ni mtu namwambia kaenda angalie mwana ndao ize mwana enda kapati mtu yakahunijibu jukuti rejei tendeti jimi sababu ni nezingu na ire wazila pia sambaka bana ruhamba hindu bantu batina kaya haina mndu msojo munabali mwana hahia vize leso na maji ani abongo nisoka hende ya mtambusa kana huna mahindu salawa wanishilia ngozi njia dans l'ordre wakaenda wezoana wabala hija bango salana wanike kushu ni wanikai maji ni wanika nguo ni wanika halafu era control ya bilibala ndo kaya mwanamshika yujula harmwa Facebook ya isimu ya Daika Hamadi sha yo paro hayat hakafanye tourner bahi yeye hakana gara kafanye tourner mala niambi lokaya yo la kamjaka bazima etage sheba hatso lance haroha yeye haroha da yena wandu wakaujilanse wa dohenda malukani wenda recupere zindu wemea zindu webalia wekurubia wandu alafu haishia SOS ya hangu ajili ya kula ritage hani belia bakulila ulu ani harekipere bangu bala shayari tajiwa o deja watu washahula watu wachayo ani wafanyeza latimu ba alhamdulillah saila wajari wahajani wono henza wenji wahajawani wona wenza rafa wa kaunisaidia tina ushinda nifanye list manangwa wenji maana ni mvumbwa wo inda boko hii historia après kejoka uja hatari tsangani hebazima ti après ule mana bojioni bo rarende habojioni wangu wala wambilwa warijimo hao ini mimi shoke kaya yewala ngwa rejonda yewanzwa ni wajoka hina daho ekaya mimi koze nyumba plazi pour hakabati yinumi muhajambu tambilande je muhatwambe singa mjonda garijo ni hajambu etsi swili shaboyo sha emzwani yemumali la mkomori ya honda na catastrophe halafu shayo nde procedure ndo kaya usiku hisa abo anganzwa ndo reintegre halafu nso ani ena bahindini la ishizungule vraiment to nso demoralize hati jihundu tikanzi boskale juza za retage bondo watsambalia nazililo tikawila zokoli tikawila matsozi dizon watsambalia wenzao wala Kibano matsozi mana vraiment zanongozi la zini hoza samahani hiyo tsambali autorisation kana wajua tsambali wede dhamana wa heritage mana basikana njono no soma lonuka ho heritage de daula voilà nakana suluka ho heritage de daula hamba wa roho de daula heritage hawambia kaya ni tina baba ndo bohenda mjodia wa kena wa tenso abili d'accord OK shaya zila wandu sawa decoration ni mrota hamba hanu yenza ngojeshi ko muri hatu nanzo wakati waja wambilwa ni kaya baba hayinu sikronise hisa ni mndu na reintegre ye mndu mbaya milwani mndu ya uyapwaenza ebala mrejela bala ngolo watambaziwa hamadu akata heleka fala mjanga wandu wakadora ngwa wetolwa malaoni donc uti effondrer ha si vahe wala Daika Hamadi
harejei yaje ajue esuiti hani mundu bala bona demoraliser na hanambia kaya yabo kantije hanlance hanambia kama je te connais t'es un lion non il a ndingo uvuriza ndino kama milioni henza enso abilo utasitimpara kwa sumo simabakabu je suis un lion ingafanya les aventuriers des citoyens engagés à lancer à partir de là et ça il a vieille hunduandu ma commerçant ma hunyu ma responsable ma wa komori wa lisonika maji wa lisonika ziwa wa lisonika zindu c'est la reja fikira kaya kairende randise sur temiji ya bahari riwangalie redistribuer wa nawashe walua hamili ni wana watiti risaidie wanawashe walua mahamili ni wana watiti baondo wandu watushe nkuri wandisa emiji randisa washili rifanya usiku ya handani nusu ya washili siku ya bili nswararu rija ya mahamiri dodunga ila bao litorali amwesheleyo rende mjini harimwe washili rihundu ibaharihe ya mjini ijazezi sima zisima kabaja kamaji mana zisima zija fumbu yo mungu ni mwana mzanungu yo rakaziona ngamushelo wakati rakafanya ze tournées zore distribuer mtsohole sardini na andongozi njiza première nécessité rikabira mahala ni rikahisha mavushe boko yo ya kautinzo muri zilande zembe za hafa ni zembuze zinyama za hafa zinukao zisazaola désolation ya he miri ya he marindi ya mihogo ya lala c'était horrible, c'était vraiment horrible. Ye haramaze zilera zishash wanda katsanganya reta junda persab atako jamboro he ye serikali wa para jeiho e gesto afanya hindi ando tukao to para jeiho eske serikali wa bala magari ya shahula au maji au bijama juna tsohole malisha mali military mfano hadis wapasha hula mweriani balo seso hizo au zishashi maana wakabora nzibo masiwarengo hata vujioni la wakaenzao walala yabo wakaenza vujioni ye daula wafanya je daula waja waona physiquement oui batina ba soutien ya shahula fikiri hama shahula wani kiwa retaji sujua retaji ndo wani kan sujua daula ndi aliba en tout cas zo contrat zao na shaya njaju ukaya wafanyiliwa just donc abwelo ukaya hena katolamba hinu retaja ka shahula wani kwa hila au chaiba wani kiwa shahula wani kwa majamdo potasi wani kiwa shahula bomtsana wali ngewaka henza hujioni Pierre retaji do pare honika shahula wa hila Scopi horitage, sujua ze condições que ele diz, scopi o horitage. Nani ma wandu hazi horitage vraiment wafanya hazi ya kweli wa alhamdulillah wa asure ndongo za kweli. Mananga malika jirio boka service spécial abola mama tabibu okayabo zimba dezila ulano tsanya bazima hema vusha yao umkijabaza ni banibitsa zila eske baka matobia abo wakafanya control eske batsana manu badiza hitwa mananga mfana ba hiyo traumatiser evenement ila wakafanya suivi za kitabibu za langa charge na serikali au mchaka antukanja ziona sijua kaya watsahamu hao shanja ziona wajavuriziwa wabirwa ono sha suivi derrière ya kitabibu kujafanyisha mimi njeiona marhaba rendeleye hudunga na daika mjumi jini ngafanyoze mjumi jini baada randi sofanya zila rijirande konti kaya zenongozi ridepase haku rikahunda edi shaze nongozi na ziri depase baturi rejei rijarende rijiintegre wasi harma kozepu au kozepu wakafanya hazi ya kweli renderi wengaria deja hunde bahanu dostoke manarika usaidilo hapo mashallah selare riwa ngaria hula ristokeze ze nungura ka hunde misadara ka hunda wa baure ziza kangabo za manki rido decide da sina on ha solonze planning wakautoa retanganya redistribuer swanda zilaza za hatu uniquement swangari wa accompagner ubao parce que wakanizo wakaudo distribuer tena
yarma misalama konda pia na mtsanganyo benye kozepo zila tabu mazunda hindi ho fanyazi wanyiche na mondial ma service public rikana tabu ya logistique haku rikana tabu ko yoho juhando a distribuer zindu nganzao magari nganzao wanadamu nzo mihono yondeze problem hakura kauzihunda maana fikira matika uroha nori bakishana zindu atswahira zi distribute hasibabu ya manki ya moyen logistique donc shaya ze appel zikahishilwa bayanga mwesheleyo mwana mahatu Muhammadi Shamia ya association amuroni ya Maore habala 2000 harirea par exemple ngabo enfin ngo wenji nsashira ni exemple mlo mzima wao sharika hunda rijua renderi wa hanyumba ngabo wanduze toli zenyu bazao za poarendera olia toli akaangalia wazire wa remonte ani ridepase ila cadre rakarefanya mwando nukangari singo hangalia ledziwa ne majia he mwana mtiti shaya mba he mrulo na wana matiti yenyu ba pulia kare hundo mwayenga ndao nga mimi horo hako mori septembre tirantiri hulu ma berceau ya wana watiti redistribuer ani ze action rikauzi plus rikahendelea plus rikahonjeza ze action za usaidia wana yazinu pia mkafanya recensement et kama ide mahala mkaenregistrer ze familles kao mono kauzi tushaka mjikadha kitu kama ndio tena mkafanya suivi ya urejea mjeli kondo walio au mahenda distribuer zila shahula au zenguo balada hami Tanzania au karja jufanya suivi maana sisi rikafanya action ya urgence en fait chamwe mkaorengaze ino za famille comme ngora vajiri mswiba donc rikafanya action ya urgence rende mjini si para mazefu wa mji ripara na wazade wa mji maana rikahanzaze nongozi jobira hau maladresse donc si para mazefu ripara na wazade ri hantu kangare honzo majuna 10 antsohole au majuna 20 ngare hantu ma kartoma raru ya kushu ngare honzo ani abamtu amba wazari à peu près ya hewandu ikao barari hundu anamo si hunda nombro ya ho wana walio mjini mula walona moins de 3 ans sifanya recense marejuo wana walona moins de 3 ans sikaja kufanya kaya wala nge sinistre au ikati sinistre parce que kabati mdu atuka sinistre hesa ya mimi na kana nyumba ya hima tikaurenga ya kana nyumba ya poa abunga mi sinistre manatika na hanywa nzima na kailisa tijihunu na hanywa mbili par exemple donc sisi karjaka angalio kanga waloma sinistre na watu na sinistre sharika wazakaya mjini hunu ngihona wana 20 walona watu timizi mahamiraro abunga nzao rasaidia wana 20 watu timizi mahamiraro ndira kufanya ngasina wazade mengo mitsano walo waziro abunga ndora wone ribaidie shahula ni première nécessité ya wazade mengo mitsano walo ha milioni ndira kufanya yeli on la participer à maze dozino ma donateur akubakisha paskalma inti développer umkinisha société au ONG haku ngene wala ma particulier yeli makapase min sadaino ikebazalma pourcentage ndini haikabakisharmo kazi ONG société serikali baki aniko jana na ndini ho rakomsaidiana ku wahandani de société za Komori kabati société ya Komori raihondra hoshashi watu torisaidia wala warisaidia inzinjia unchashi shaya nana msaada minjia hima diaspora wakarisaidia wandu wakafanya collect weriria alafu sisi katia korenga mapesa d'accord shaya ekaya lelo yinu tamani urisaidie si uhambia le duka ikao ndora ringe zindu va hujo hujobe list ya hizi wanzo ule vaturendera bila riwambia kavalanga sina list ya zinu kadhara mbilo kazi ulauno rinikiwa ndiri rirenge shakarja kaugosha mapesa ukasule terrain izinzi jire keneti aglabu ndizo ambaba na baba la so zinji bonzeze association wafanya zinji ate serikali wao ndalo mishara ya hao over 10% injarma za ngozi yehezila tabu makaziona yafanyishi ya keneti na leo ni zonti pia onokaya mana kajala mashashi rala bonze asiha rala rahe serikali wa 20% ila yengono kali zila tabu wanjuma manoka sulater huono zamenye hanezar
zima pesa yao ya wasulia rumisha mbabi au hata mimi personnellement mimi yani mimi mshanga nsuona wabahanu yarumishi c'est-à-dire qu'on soit la famille ou la victime avec net jusqu'à maintenant on va le bonzer baadhi badi wala nusikao na mjofumba bana baha nikaanza kufumbue manaro ne ya action ka transparence Jibril akavesha mafundo hao maana karuma RTMC maana sikash inje mijini yoneka geste yosidia c'est-à-dire avec le pourcentage et 10% et serikali atola jusqu'à maintenant raka jarumshiha harama likango ma victime ya kenet msujue kairumisha ka jarumshi chakuja una matolma sina ujua ntemwanye maana mimi nsujue amfikira mami clear mimi zinajua ntemwanye ndongo natuziona ekairumishiha njeyona ngejomkini akabona roha zirumishia maana tiroha hali ni tiroha ranzi septembre yimparo convaincre mbavi holuhela ni se dimadika nyumi communique volontairement mais quand même il a récompense la reconnaissance et c'est kala par mparani mbavi ya jomu mshukurieni au mnikeni vuyu au mnikeni nusu ya nongo yo chidaza langozi no facilité au ko jompara. En fait, serikali ani vakasuivia hazi kaurikayo harma suivia hazi zino ya he serikali ya he kozep ya he serikali yakofanya zinongozi no der para serikali ndira boshula marada sisi kufanya manarka hanzari saidie shaya mbabiyondo koyo ngamjusukutana bekaya haina ndongo za kufanyishia serikali wakana suivi vakaya komite zehansiwa Ricardo Paro renda harmaze komite hizo ndabafanywa ze plan ngamjwa ka Komori yo pays spécial ya plan donc rikahenda reparticiper rikawona wakati distribution za dofanyishia za hai misaada ya haja bala hunipoze question ya mapesa minga mwambio misaada ya haja yani sohole sardini donc rikawona kangaze distribui wao tuchoke mapesa yakahulwa zindu zenjezi wabo donc sina ujonjia maana yononga ya serikali njaka ya harmaye cha ze plan ka participer nano wandu wakahuja weja weonesa hela ndo lazima walime onesa hela ndo lazima wasaidie zenongo wandu wa relance vie ya Komori rika participer yo amjosubutina bekaye serikali wakofanya ze necessaire ze rencontres ze fanyishia avec transparence les suivre pale huyo amjosubutina zame manatika participer yopanda he shahula uzini mazunka pia baha mwatowani zabaki ye horo hoja hono olanti plahindini ya usuive izulu abo istimenyehe za sulu ndo kawo dhamani wazo holo ni msaada katika bidi bakia bashikabidi wa sulu wanyekalo dhamani wazo wakati na kauroha kabati bahindu ajomenye hamananga rjo kaya zendu za haja yozo yonso hole yonganu yo anizo zindu non perissable ama mimi wakati na kauroha tionokanga mahalani mji watu wafanyiliwa zete distribution la septembre ni sitirie amjo hamba baka problem ya organisation kao wala kozepo wakaonesa kaya makia logistique yo ndio mimi ndeplorer wakaya nsia kamili bafanya catastrophe madaila basi pour moi cha abo yonde point de vue hangu ikaula dhimu bafanya requisition ya heze magari ya ma ministre ya ma député ya ma conseiller je ne sais pas ikaula dhimu ranzo wakati koze kwa ka réclamer maana wakauzamba kango na problème ya logistique mimi tiono kama ndo bantu babirana ndabo ko kala dhimu magari ya requisition ranzo mandoni maana be kwa zindu zilazitolwa août, septembre, octobre, yonda ila ondwadi mwamba kalo médecin après la mort. Shawakati zajirizila, ilando wakati akaladhimu haina fursa itilonziani inoze nongozela zifanishi. Yonde reproche ko mimi ni familia onjo subuti niambe ntina ujijene kaya zibi organisation hiyo ibirina imsujwa ibitsando bi nsujwa shamtuka ibirina. Kaladhimike ze forces zitolwa wakati ula magari ya rengezi numanizi muzika. Emisaada ija yani suja na kabula kala dingu vakeforso ya magari wakati ila vakeforso barequisition ma military wa zenongozila amadeli na dozona ze vira hunu mana silzo na zibiri nadi zenongo yabondo bahanu mimi nonoka ya zibiri nani swafi
et harma yo parce que espérance harma wayo wa nshi komora pointi haho ikawa jusqu'à maintenant you marque hakuho tsoni haho côté positif na côté négatif à la phase kabidu ya bana ba hakim somo harmozi jao rawe rolo komor remadha mana komorinde. Mimi ngamfikiria hama election hadani na irenga ndo kaya nganzori some usensibilisation maana komori karjazwe ya usensibilize wanandongo kano ya ndongo hamada zinu ngazoka ujiri bai kwamba ngajujiri masihu na ba tolo fursa ya wandu ba tolo fursa ya wandu wanjie mahala wende wa zambi tujorenge example ya lelo ya coronavirus kala di mwandu wanjie waeleze wade njamba kaya watepa mana bane panikinge jawe kandu kwa tujuwezi jiri donc gasina problem komori ya sensibilisation ya hizo ndongo za ladhi mwaziji yonde lesion hadani na itiri lesion ya bilindo kaya sina problem ya msajaja sike haina mdunge dwa mana donc ekatastrophe ya bira ze organisation ya ujuha wandu wasaidie ngeilatso wakati ha problemu ya chef ngeilatso wakati swafi vala haina mdungene muhimu kanga nzo zangaliwa shani mdungu nganzo ya chef mjuma chef ce qui est vraiment dommage contre tiono ndongo zani jibia ndo kaya waka uhifadhiye ye nambe ndini o nationalisme ya hao c'est-à-dire kale lunu kwa jako lejeza kaya na sorato jabalaja ambekaya anzo mfanye elimu ikebala basi yoti ononongo amandi zoekao ma directori wa ministeri wa cabinet wa kwa jakubali kale lo ajambe sirizi ono Cambodia tu wabira rifanya ja wo wambia wakausubuti wambia ka munuti Cambodia munuti lehele kofa kena ukirizifanyi wedi upande huo vraiment tijibwa neheli mana raola responsable wa kozepu rawala ma directori wa kakayabo kwa jako kiri wala wandu wambwangu wajua riumbise watu jabala wajewa impose zeno ngoza waduazo kaya bala batu sisinga sene mikonsi ya hatu nize lungo za shihatu shaizo pia nanzao bado limite wa msajaja wahe ni mruya lo chef mjuma chef positif de inuramba osheni de ya msaidi dana kabati mru ya tusotsaha saidi mwananya kabati mru ya ranti mwananya ya trene ebunge kaya ani yonda ila ya kashinda ikouvre ila maladresse ou défaillance plutôt défaillance ya johamba ya serikali ya daula lokaya haina mru da ila ringo hamba communautarisme ya hatu ya solidarite ya shikomoro ni mru akautapilia angalie mwananya angalie jirani ya donc alhamdulillah rabbil alamin pande huo wandu wakana solidarite ya kweli wajuhe wala umbise wala wakazetoli ya wala umbise wala waramasezi luzaula zangamia yo upande huo vraiment bajiri solidarite wakaujibiza wakausulaji mara mafikirama wajuka za kifarmai nukta hiyo maana fikirama ngona kasete zinjar mademera batsal parsemandeo sha holiho umrikao uka eli huno faransa ukamba eli uka mana mshe militant arme esia sa faransa usi komori bensi haho apanza tukacha shilenda biseu fanya experience ensi yao yeshi komori cha dureje ribono okatai referendum rekono bangoeni hanamaza mimbari wanenga makalma na wokarme côté yeheyez akawanilia referendum ila we militante we serse we mru akosutene pouvoir au ukahonda hawanilia fikra uamini e fikra ya projet ya referendum les uns rojou ameka seto karumia ame referendum wakaparticiper hamazi campagne harmo militantisme wangu wa hunu wa politiki ngapin amina mbandongo na yona ikawo ni kansi wetwani do kaya sibahatisha tivotewa bahekaya anisichakulo harumwa voti da mina harumwa listi baheka wandungu wavotewa wanduka na projet huno alafu e projet ila
ikawa ndio sawa votewa wandu ndio wafanye evaluation ya omji ndio wavotewa mtsorenga example ya omji yoyo ringa wakati ensuite wandu wa prepare zihazika ndio wala wambaka wanzu wazifanye abonge ringa umwaha mili miraru alafu maho mwiso wandu prepare emande ya vili wandu wanzo wavotewa donc abo tout au long ya he mandaturi la wandu wajua ni sawa wafanye he nazo fanya warengezi wajua wadi wa chakula nkadwa vili tena shaya kuna kaya lelo mze wangu haleziwa mnambe mbilo kango chomlela wata wenje ndengene nzangu ndio kama mangalasi babwindi kukana kaunda faida tena alafu Komori mime tournatio yo huni dérange amwambuze kweli saya mndu yaje hansu abala mahasita au mahamiraru biloka ya mahamitsan abo kuna ureje tena washashi waju kama oneti shaya jabalangu joji hubili aya atie mzazi atie mwanazini atie baba hazini atie mwanzani rengeni ajushinda renge hata manangu joka kana ureje ibala tena ngena motivation indini joko mzongeza reje tena ya hifadhi wandu wala pardon katsina lafu yonde analizi hangu mimi anyamimshangama sono kaya tournati ngeri tournona nai donc idée yo kaya ngalo changer constitution ndu ya juu aji représenter une deuxième fois ani mimi tifanya kaya mruola yonde hili na jifikiria mru ya votewa basi ngujo rengeza ya jojo ya votewa yani kiwa aminifu ankadwa bili tena yonde komba mimi na kaida na iwane shan si harma parti politique Komori nsi harma mouvance Komori nsi harma opposition Komori shati kauda fi ukaya ye tournanti ika pour moi ngiona kote negatifu zero ija upande wahe ye daula umkonsi wahe daula tournanti inu ye hansi president ye hansi ma vice president warar ye hansi ma gouverneur warar au mali abo haina mru yabonge na ministeri ya hahe neze ma directeur wa hahe ni hamna si ya wandu watu timizi 1 million kaya umsajaja donc mimi tikaina na dafi fikra kao sionokaya ikabla adhimu irengezensi bai kwa malorozima mjo skutini zambe kaya yeheli na kawi imagine kangu jukauja sideheli haja shamtuka mimi deshani beho harmai ikombaila ikawo mniwono kaya bade kombaila ya jiri zenongo natuzo no kanga zendelao yeheli na kahuomba na jomba zikaye kamjaniwa na tena bahanu tena mimi wenda harmwa fikra mina conviction zangu shaika fikra injibia mi ujua injibia endelea neze conviction zangu mimi wenda ekatende tihundu kaya kazi tulingana nizo mimi neze atanti zangu mi ujivura donc aujuma kathani wo hadirar mai campagne sensibilisation ya referendum des nokta hizo sharia za tournante des points handani ka kautushi ka kunu kaya kaja kan kashoba rais Uhuru Molewe Mohamed Sanu ekamuru na projet njema je fais au Komoro ngo tamano akai kaja kan shaba dafanya continuité ni avili he gaspillage ma vice president shuna jan donc shaleo hu jahulu jivur hanoso kaya wo haila baada referendum ya biro ni wafanye successive ya zileo zile wahamba zikinyume tijao abarilo kaya woleo ngoi mongoni no rukao warumilo torikma ezanziwa kwatayasiz wapar wakubali wahenda za wasuliza votewa azali washute abolonga arme kainu arme referendum kushifikira hudungu arme côté papier iwasulirewa même seli ya rewa kumelo kwa jibiwa shawono kangabo zinjize ndona lutao ngokubaluka ya utabusiwa armaye kaino kutabusi wala ngabo politiki wandu watotsabusiwa arma politiki ulamluka ndungondo ya honda ndondo ya perte mimi njenda harma tsabu na tsabusi mimi tsende harma fikra tsangaze fikireza hangu kazi jenda hataza honda zenatija na kaombea shati tangaze fikireza hangu
ye helu ono sirwa leo politika komori wakawiyanshi parce que mdo militant wa siasa hono bonze helu kondo no komora baha ne komora maudu na ila fikira ishara shura baha ngono ko surwa hindini atama hindini emaudu ya komori vanu e politiki ya komori ketsu difference neze politiki za malani hontipia shabala shi songo zo politiki yende usona wireje dingoni de maranya politiki ya komori amfikiri hama ngejibia wa komori dolon dani dolo bonze opia evanu walo bonze ngona abanu siro ana mfu mbili Marseille Place d'Axe mon public mimi huni poza question ya wakati na kakomori okay abonga mujibu question ya hangu yeheli naona mimi ikangwa tujibiwa abonga kwa jojo ambe kaya kwa tulejeziwa wazuba wazamba shaya ngabo mwanyezi nji chadira wasemonzi yani wambe zarazunga zitabishao tijao jantiziro jenze fantishao ngabo yizo au kwa tina droga ngabo wajohamba kaya kwa tina droga kwa tuliziwa wasihabonze wahamba shangabo aksiozi nje nduju uzitianziani shakuna juoneleze kaya lelo yinu mkomori ngujuho hadungu gari enende assist har mwandungo yo zada uleka ukatruyanza mpande uonzi kuna ushinda untizo etswani yangu nalivwa hata wakataze voti mruye livwa yehenda voti wa manzao na balaliwa parce que ezo ngundu msutuni donc mi kuna ushinda uneleze kaya wa njamba kakabati wandu walo kontro njamba kakabati wandu wachojibiwa shanga mjamba ka owenji wa komori ikakwa tujibiwa shakwa tuzonesa ngwaonesa we contraire maneka wa paro angwa juha wende ikayaye ranya haparo hambilo kanga munjilio ngujua ende ikai journalisti haparo hambilo kanga bo conference ngujua ende ikaya ola hata hawonti pia hawonti tinashulane numero ngwendao we parwa shakwa tukanti mundani yao wahabili vote no sungo ndo vote ondala maze meeting bas adubalo muhimu ye baada uka kumuri huja parce que manje akabutsungo haku ngona double face oloka yanga harma diaspora uduenshi harmaze miamiraro no jahunu nshi komori zijirole o faransa za wana wa komori lo faransa kadapero jiri anze mara isabi honda leo kama independence yokawana wa komori odoja wa sena dimash wa fanzino welani wana saimba imajimbi ohera ustudio abaha ye izoholio jansho komora abaha makalma hindini joka mbala nyoka ujo ngarabaha faransa hazila waziona nwana ntiwa lo komori walon sinema amriza azali asumani hondani na nalo bonze wahabilio dalo yake ngabo no solo komori shado lo hundanzi makalma nje kuambia ukweli weza sho komori nezilo hon difference habozo hamba tsizamba na mrungu lilo shekoza shahela shindao ikawo ngwa una revendication yo yonde droit ya hao wa revendiquer heli wajuana ukangwa jushina wa revendiquer haina mndu ne kombe ya haki shango no kaya ngoni ko espoir ngwa en tant que mndu militant ilo experience ya politique kaya ila revendication ya diaspora lo bonze par rapport heli ndani ngoni ngabo tomayo kamba dili ho zinzifanyisha zinata suliba wala sima islamu boka ya isatwa mabonde ya hafa kangwa ngwa meneuze kombaza hawa bongo unatwama na wende jusqu'au bout eka waloma convaincu abongo unatwama conviction ngwa ma convaincu haina mndunge na ntina ushinda ni analyse e place ya mndumra jini haina mndunge na ye vision ya hahe ngena ikomba ya hahe ngena kamndu hauno kayange na twama ya wenda ya waniaji ya hunde haki ya hahe baba hanu ya bazingara ba c'est très bien e kamndu hauno kayango ndo parce que ngena raison zindo zijine ngwanzo yende haina mndu pour moi haina mndu ngena za engagement za haine ze convictions za ya huyo tikomori basi balanga bo na watu wako mori wao nao wenda hari mwakomba za differences ntiza hao ngaro nao ze komba za Macron ma gilet jaune ngaro nao ze komba za Macron ne ze service public
abo yo tinongo ya handani ya wakomoriti wa handani wajohamba kwa sibonzi bonze wende wa reclame ekakwati d'accord yonde droit hao ana misu ala sarme janibu jo kabala pande unu dili kalima la dictature ukakomori huyenshi dictature ya zali kanga existe ukomori ngefanyishi hao au linjimbule hizo mandalo bonze ya dictature ndi abone be ngo jitafsiri na wisalo tafsiri hal abone kezele maka kweli yona tafsiri zinji imabi ko ngoni kumabi tintidunga na unizo shikomori dictature ngi na mimi personnellement ke jani nje yenshi abunti na ujua ni towe njamba kaitsi abunga nzorele wanendo sha mimi personnellement nje yenshi japaro arete wabahanu japaro ndana na problem babahanu abamfano arrestation mfano wa sala haretewa hafungwa halaichililiwa hadi haretewa baada hafanya chuta ulipando kaunishunga ruma kwa dictature wakati kaongo ma journalist ubeidi mshangama faraban shadi hechiliwa hadi hafungula hechiliwa ani ndio bana urumishi hao ani wamekujazia shadi ndio ulipando hata tastaro shangabo sabeza hangu mimi binafsi yeye ketunjia tena binafsi ekamru harengwa batina raison valable oui yo dictature ekamru harengwa batina raison valable oui bien sûr abonga bo dictature shami mimi unipoze question pando wangu donc tuambia kama mimi binafsi mimi njazienshi njahambia kakabati wandu watozienshi msujua ekanga bo wazienshi watozienshi msujua parce que ntio moni waheze dossier hizo waheze nongo hizo iyo question kala dimu jibulwa ne mavoka wa wandu wanu ikaongwa suiveze nongo shami mimi kuna ujua vanu ujoni uzise question ya ndongo na tuzienshi binafsi ntina ujuanzi jibu ndongo na tuzienshi izo amjo subutina beka kamru haretewa batina rezo oui abonga bo dictature yo c'est clair kamru hafungwa batina rezo hao hafungwa muda watu ladhimu oui ngabo dictature upande yo kabati hata ba ubenya mbaba hana ezino pande sharia tena mananga njao dictature chosta hilo mfano amanda inukaya mtujambe rais mzamani Sambi yaretewa kaukabidi takabidi chili au yeshilo katu chililio enketunjati normal dictature au ngono kayo katirojina ngoni pose question continue nzijibu maana nsujua iheli aretewa nsujua mifungo hela fungwao yo abo tujunga mtujudo reje bala bahanuka ya dossier hizo nsuzijua mimi tina uja mushindani ja aventure harimwa dossier ka nsuzijua harimwa ndongo boko nsuzijua mbanungo nzima njua mandoka ya mimi ngamwestimo kaya haina mndu yafanya ndungo ya udhulumifu rekange harimo serikali yenu rekange harimo serikali ya bira ikaulaadhimia hukumla njamba afungwa mruhu kumlo angemru ajufungwa donc mimi ngamwestimo kaya rowa haja rowa bira rowa jao tijomba Mwenyezi Mungu yonde swe yangu ka haina mndu jofanya udhulumifu ahuni mndu jofanya ndongo ikawa ngwa tuhumyo kapalange mdhulumifu abona hukumlwa sha mwanadamu atitambishiwa yo pande huo we mwanadamu atitambishiwa bora haya ja hukumlwa marab na mimi njabo mpalo wararu ikawajuka kazi kabisa mpango watu ndio kutosa nao nazi tunaweza kichanfu zifanyisha rumenti hatu haina usiku zirepeteo ulio umru militant bukakomor kwa nembani zitono za kichanfu jirisi wao wanawatiti wanawashi wa mahamishashi 12 11 haina usiku zifanyisha hao asina takriban mfumo mili miraru ruparavan ana nyuha madawe arme madenu hiyo haitendo safanyisha moroni wanajana radaru wanda watano wa viule mnamana wa 12 zidizifanyishiha juzimano tije na mnamana mshe waliyo hiyo havilone fundi wa shioni zilizifanyishiha junga sina takriban tuntsano vanu moroni hiyo mnamana mshe 12 ya antake mru militant lor member active wa isa sosoino askobe fukamori na mdazi wa wana ni mahakama komoni zarongo zinu engo uziniko imagine rambi izo wa shikomori harmaz do sezino nezi freneo hata batsobuka na dalao zara zunza ziamba bisha ina suwa tsujiri zilo jino jumaze zenongo zinu sinsi nongo zijirio lelo sinongo zijiro ranzi muda
nungwe kao wana wanuti wana rahunda kaya juzi bo masihu mwana hanga miziwa au mfumo rakanu bo masibu jione mwana hanga miziwa shazi ndongo za jiri hata lelo ndabo zambwao abo lelo inunga mndongo shabaha shinu ni feresheye wandu hamandani ani des media za internet ze rezo ikawa zitsongeza hapa hayinu mdadza mwana ngusubutari dance mana ranzi Mwenyezi Mungu yaumbe dunia zinongozi mzojira haswa ndo hatu ranzi asuli zinongozi mzojira shaya hare rikane kazambwa hizo kazambwa rikane usitiri fudo usitiri mbaba usitiri mjomba usitiri ndumahe mwananyu abaha usitiri mfundi abaze nongizo pia zilawa ngarsikiti hao zenongozi hunda wabanu mukaonesa abo onesa mwana wana wa 12 ans wa 11 ans mwahajana mwana wa 2 ans subhanallah mwana wa 2 ans angamiziwa mwahajana mimi 2016 si assiste mwana wa mahaku meno mweja yandisiwa ranze mahaminane ya hahe subhanallah na mafundi anyoti nongo ya lelo ya handani tidiwaze kaya 2014 yonde histoire ya jiri handani ya wandu wakawe waili wa enleve mnamo na makume na miraru hahaya ndi wamsekestre harma mfumo ani aba mwanzo nimone seni kaza ndongo zintsiza lelo shalelo ngarjo subitira menga sina bahati maana nungu warungu wao aponga nzao mkazane mdozonesa mdozamba manaze lelo kamera yinu de atongeza ndongo zijulwa one dunia bahe nzaza mwana au baba mwana uzosubutarongowe mwana dojua kaya ekazi mhundu katifoti yahe yeti ndo manaze ndongozila ye victim mwana ye victim shaisi ndo mana ila wakati wa Komori anizila tabu wazo nao pani mahakama lwanruano manao kuzimbabo abazabe nuha zinda mahakama zi hukuma zinikondo nuhindini enga zitahilwa au kazi nukaza hukuma zinu au katustahilo hata batsofanyisha mbali hombavi harmaze kaizo za shashiza sanga zizidio juma zile kabati hukuma noze shariangizo zivotewa shaka ziturumishia kaziturumilwa kabati hukuma mjosubutana mbeka kabati hukuma jona mrafungwa deja katufungwa mahakama aladhimu katubitiwa mahalani wa aladhimu abitiwa swelo shetendo arenda alafu wononde hafungwa zifunga kusideza stahiki shano duvazo katueshi upirizo giri hama mbono baba anu lone problem zero mahakama kabati mahakama yabo kabati mahakama maneni mbazo mahakama dabo konti pia ngoma coupable onti pia ngoma coupable tinambio kaya mundu yamba yejuishi au procureur au hata wala madhama na ministri ya ikauza nongozi ngazi mtabishao katufanya hata arenda shetunda shila ya hukumla helibo koyo ujote tiso wasaka karndo tena no kazi tumtushe manabahe ngwangalio manahe mananya sasa ngena zitola he manahe jirani peut-être hangamize manahe mrumushe awola wayi mkinisha haki nabiri dingoni bala shabandi zindiza juu ndio batembiwe ngwajifikizao wajiprotejeo amjosubutini zambe banunsuria katsumbirwa kama audune sakomori ngondo wa tempirizo kabati tabu shama mjosubutini ambekaya ngwajiprotejeo wonsi ahunga mwala se defi ngamumlansoni defi mrione sekaya zenongozi nuzimtusheni na marege mwaheli boko na parotolwa aboti mlaseni defi eka kweli zenongozi nukamtuzifanya bani
Mana harmi defia mjozi chambi ukama ba ezinu kazi katu franchise hukuma zauzia maud mana ba hususan bana ba mana mara kufanya kusudinu wa militant l'arma association ikango waneze mbona zinu Komori kaya defingi harmi mahakama Komori kabati mahakama Komori maza na ngozinu yabale umba ba mwana ngu très important madhamana wa shiza ngozinu mana muslimu kujani kwa nafasi shawa leo ujushazin leo au ya enshi au enshi eserizinu ukalomba ba mwana amda zamana amana mewa mwana amana mwana mshe hafanyilo zini mna mshwahe leo kanaulinda yabire haruma hakama shangu jojo hukuma iwae abakati yo abonga jorik manangio ne daula ka jorik manam jonawo na tsaye wola na fayituleshi abasayo mana ikalasi ze daula kama udu mwana hangu msinde wahi hangamiziwa mwana mahangu nende hangamizia mwangamiza hapo na kubaliane mkaidwa maana ikalasi ze daula ikao kwa jangali mahakama yalekelele ya ladhimu yemalanzingare wao wanungwa shemezao abandu ngwa zambao ya kama dalikuja kwa zienshi mananga wana haramasha mashahani awe hadani ni kurubie fami kwamba shetindwa mwandike subira na patience mwakompanye mfanye mahakamani kamja kwa zienshi revendication usumio dhamana ukala mdibulere fanye mahakama sisi wasi ridibie enyuni ka melezo hindini hosoni mwe victim ni madhamana ilizolongowa zibirea hausawa hikima amjosbutina mbekaya mkomori na hikma mkomori ya Islamu ya amini Mwenyezi Mungu hako ba mimi ulo banu mswamini kaya zanungozinu sichoshinani hunde ustahamilifu uwenye wana wazihundao bismillah mashallah tena mwaboshelo marahaba ngasina Maître Mujahidi kaundi avocat udora compagnie za association pia zilo Komori basi alhamdulillah rabbil alamin ayushida hawabahara wala ma victim shaya tantsujana mbeje helirendao ngami muhara swafi ngami muhara parce que hale wandu kwa jadurungo wakawahara kabajaka riski sikandu kwa jadurungo wabakawahara abahandu ngorungo wao uharaulawa habekao uharaulawa ujenga ujwa huja na wehija abo kabati mdu controle ndongo hiyo dele danzi ndri yao madhamana wa Komori lazima waishele uka jana lelo timaudu ezinya swahindini ujuni kawa na nyoho uloko tikaribu nawe msinga mhadisio en privé wakawena wakawani bwana ini ndini ya utini ya mvu ya vilina swahindini joka unika zifami za jirisi waneze zitindo zinu na njizi nyaswaha awedi fujo kwa mbaba na bahao sunuma dhamana mahakama ya Komori ili wazie zanangwa zinu mahakama ya Venishia na wabu hedalao mana mfano juri juzi Pakistan ana wakafanyisha siri amadi ya Komori nuyo mahakama warenge wavuti sharia shukaya abaha imlafasha shinda shinu kutopula shahito mfala mada wunu joswete zifanyisha Komori kabati manadamu ya nikiwaruhusa harmu silamu ya rengero shaya kabati manadamu ya nikiwaruhusa harmu silamu yangamize mwana ni babi njo utowe waswe izo njo hambie wanama walo harmu komba njo hambie kaya komba hatungo na victoire lelo mana wanungwa denoseo shanga nzori tsidora matso tsidora matso ekamdu hajangaje nduna jwe vraiment heli hajangaje kamana mwana kabajaha mana na timana ala donc narkema hodarif rikema dhamana rijokaya vanu inu kombarade siderende narende jusqu'au bout sikiri mndu hari renditsa mndu hari tauhara au mndu hari marusa anganzawe komba inu rende jusqu'au bout
nana mimi binafsi ngamwambioni ekaindongo inu ende hata histoire ndazira ndi hazi hundu mru hangu bahami na ndongo mbili njofanya amombo Mwenyezi Mungu ni mdenos shaika iroho ketu shinda amombo Mungu njivure bwe kombai iwaswe wanu yaladhi Shabani ni mdobo bonze na mdoju waka vanuzi mu roho wanadamu ya baharamu anadewewa komba inungari wanao mananga mono kritiki zinji nga mwishondongo zinji zambwao za hurema waremao zi association zi ONG yo fasili hurema shailo difficile ndo wana ngari wanao arwanao heli rishindayo shangari wanao wanungari wanao nziro sangari wanao na ma predatori ngari wanao na mahakamati yo yoti kombanyangu opande wahe mahakama nido shahadisi ya mruado amba sula mrendana ada meseja sule ensihu ya sule ya hukumlwa bahima hami njiwa ndo wala tranquille kawaja ka problem ebonge na bafanya mfano na bafanyiwa mfano alibado kama gungu ruwado na haya komorin sibo kwa nruho na haya hako lelo na mdone so wandu tetre magungu kana ukaya dilo meleso la kanunu sa harma wilo ye inu harma mkonti wanyu onje hanyu mparo kurdu ambavi harma dhamana miji ya kutamaduni wa kihatu wa saki ale ila ukaya hulema kama katufanya rongoyi na mkera dhava haika mjini hunu pajuhe tula kadha imana jari mparisa zamba hukume fanyishi heno mji mpara fikiri zelengo hizo mahadisi nyemija au kamjitifa ngojue problemu rilo niyo swafi lo amini fahemichi ngarijua sontu kama naika na haki komori ilande ntibo koma naka na haki mwanana ndrabo eshikomori ngojonde mwana idamu mdungo miduni ambayo na ndrabo jitsinzi bala kuja undana na jali na hamjo hambia kangabo mijimiji okoye kazi tenda zinzirendwa oju hawaje watowe mundu yazirenda hukurizo nabo mijionga tokenda ramambie ngwajuhao emadhamana miji waje walibe nola predator ya tolwa atifungwa wamhifadhi stiro mji wa hatu namri sitiri tiripataibu mji wanga toka jwana rawambie ngojue mana wazifanyao wenji paske woba ungu wazifanyao mjoke video inunge joka jala hangu shakabasitabu minga mzambo zuloroni hangu izo njo hambi madhamana howana ndwati amini mlelo le danze ya ramzima mzazi bas mjo unsami ngojo unsami mjo kawe baba wana shale danze ya ramzima dami chabada dami ntina mbaba ntina mjomba ntina mwana ntina mrumme ntina mndu mwamina basi ntina ya danze dami na mdoro ngozo wana hanyu na mdo hadisi ni wana hanyu na mdo tia harma confiance na mdo eleza ukaya ikawa hota na ndongo jazinu na mdo ambia kaza ngozo nzojira wadoju okazojira na wado ambilo okazojira atidodziwa suzila wahale kaptiko wekomelwango jomiro suzila wahale internet ngizo yabo ole koli ngwaziru hadisiyo siwamba kaja nati lelo timaudu basi narsane dodunga le duja heli jo hifadhiwa na hatu rense kazambwa stirifu zilawa na hadisizo wana hatu bahema na hangu kama udu hende maudu mangala ili atula dhimu gujo jana mbe kaya wa balona mbokola tonto badana ngala nai wango style njendo msiru lo surveiller lumangaliao mwanamme kana subira
mwanamme shetani ekaya ze nongozi langu zanzo mwanamme kana subira njo nsami shekangara hadiso sino wana hatu sido joshna rwambio kaya ekafanye helinu yawe sangu bomba ni shetani abo haraya abo tawa heka hamdungu mbio abo sayo esange danger manzongo lwashe yitswa swa mahani shezo pia wandudo hadisi wono wana aniamia fikira maho ba nukta yungi muhimu manange tushao societe pia rambaba ramzazi kauza mbabo kaule danzila mzazi imizishenda na mzayo njalunga yabo mzazi ihazino hakuwa holiyo insharma zela ngozi no sur le terrain komori ndijiwa zamana izajiri moroni izafanyishiwa ndani wakaya ngona image wao ndozo sura zao ndwao ni madhamana wao nizahamba pia leo ye wewe upuza matsoha na esperance ya hazma zela ngozi makalma hindini oyamba ya solution kanda nywa ya avance bana baha yokaya na donose ngiamfikira mangi wajibu ngisho bashino ili babishijo shinafanyia sisi za media uzamba yone sema ramba bara mzazi radhamana wa daula radhamana wa onje ya shindana ngefikira hiyo ya umtanga ba umtangise ngono fikira hindini au resume hindini harmoze activities za kichafu zino joko za avance zikeshwa baha inshallah taala zikedalao harmoze ngombi zino zijiri ena usiku mjokorije bana sienshio mtangani mezista kamili amantina nsujua madhamana wana wana nsujua wana maana nsujua wana njusubutini wambio kaya wakatilo nunu nsujua wana wao nsuwajwa surwawa nsujua madhamana shaizo njua kaya ikawa na watangani hawa ni nani abo kwatsi wana abo kwatsi wana abo nganzo wakurijewa esangwa johenda mjuma bala ekamdu mdu hazihane nayi nganzo yakurijewa sairo habo banunga mjuwao ehedi zikojiri chosamihi ba ngam amreje dingoni lelo ya viole mwana basi ekahatolwa ngomba hizao sijao wanungomba hizao emwizi ngubahiziwa aviole nguhavahiziwa yarenda nayi ngubahiziwa rahitwa ngubahiziwa vala karjonda solution kahawa sulima ore ngujo viole wao yongi hama de wenji ma violori ya wana wala sidertingo wapanga saranze sanlo ni mwana hangu wa maha 14 na jwana renga na urenga ulona mahamengo miraru waje walole mwanangu wa maha 14 yetimize maha 14 anesange mndu koko bojoka horenge mwana shewai zopia siderzi pangao karisujantu anatu wangu ha ngari mnikao ni huda yenda mwangamizo na hatu ani tidasi wadzaze zo tujurunda akata mandasi ya mambuka dasi maranya dasi wa sheshikomuri hatu anzori sane revolue mbabi ndio kama na atutimiza 18 deje kanga na 18 rahakati mrumshi wa ya kamilia wo wengwe kadhalika kanga na 18 na 14 lelo mwana hao ngonende hangamiziwa ni fundi mwana wa 12 na fundi wa mahamengo 4 umrenge ya mlole pale mwana hungu soka victim tutsavi homuri hadari ge victim lewe mwana ndende hangamiziwa ukubaluni kiwa realiziwa majana maili usaiduku psikolojiki mema mwana lakati na maisha hizo pia nganzoro dozi fikiri upande wa daula kabati solution zinji na wahukumu ndo alibokonga zijoka tarehi na wahukumu minji ambao wewe wafe na wahukumu eli zijoka tarehi ijoka mfano rahabe jabira hukuma nziro ya mfano zenongozi nukazi na uvunguzi maraba
ana mimshanga mafikira makatarikiwa ndio kaza kifu amfikiri kanga na kalma wabidula ambe wa Komori waliofanya haila wakati wao wa Komori na bolohon eka dizinukta ndaro zambaba nabaha rekado nrika ufanya hazi bazimawena wakati ikenet akasudeliana dimakati ikada nrika o mkawazimawena o amini nusu fikira la siasa kata referendum dimakati ikada nrika o mkawazima kaone bwana yeho wana zilunguza kichafu zinu wakati ili ribaye mpango tu padwa hekene tinga mboshira marhaba wandu wana kompanye wandu na wakompanye wandu ra kompanyana nizi hazira zifanya no munisa ukaya beshilia kula ni kansi msomo mu na usoma ni kemsomo tsena walo yuheshele ba bala katastrofuzi ha heli zinji pande wahe politiki mamjamba kaya ndo atafanya politiki ha justi politiki mnafanya politiki ha conviction ndona kena ndongo vraiment kawo ndunge convaincu ndo atiri oreje dingoni ikamru hono ke conviction yahe ketu ndelea nizendongo mndu yazidunga yotsi nyangu Komori nanti mtiti zenzangizo zinji se problemu katsinchashi shamndo nende harma politiki dailari kuhamba ku politiki ya convisme shamndo yatsende bamru katsina choix on a toujours un choix pendant hoana le combat continue ndio njohamba mimi lelo maudu hata humunyi hakurenga le combat kenauzia maraba mwenji amemshangama maraba njo tukufika mkantia dungu mpango watu ngoja mpango wa sallallahu ta'ala. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.